निश्वास मारिया को टाइम नहीं से अधिका कथा कहते दीदी गोटे ब्लॉग बनइबे जमती आपणकर ब्लॉग देखिकी ना घर काम करने मोटिवेशन मिल देखु भौणी मोर सबू माने जो वीडियो गुड़ाक बनाऊँगी जहाँ भी ब्लॉग बनाऊँगी मोर डेलिका रूटीन रिलेटेड सबू ब्लॉग गुड़ाक आपण मैंने स्किप जमा भी करेनि जदि देखुवे ताहले आपण निश्चिंत इंस्पायर हेबे देखंतु सबु बेले ये भाविकी खुशी रहिबे कि जहाँ बीती जाइए सेटा भलो हेइची आउ जहाँ बाकी अच्छी सेटा भी भलो अच्छी आउ जहाँ आगो को हबो ता भी भलो हबो देखंतु सकाळु सकाळु ना दौड़ धापड़ करिकी जो आमे घरर काम करूचे सेटा होउची अगणित काम आपण केबे भी काउंट करि परिबे निजे मु एतिकीटा काम करली आ एतिकी काम बाकी अच्छी सेतिरे पुणी आपण स्ट्रेस फ्री हेकी केमिति घर काम करेंगे जड़े भौणी जो कमेंट्स देइथिले सेतिपई फास्ट मु कहली आपण को निश्वास मारिया पई टाइम नहीं सेतिरे पुणी अधिका कथा गपुचंती से किंतु ए जो कमेंट्सटा देइचंती से रागी की देइचंती तेणु करी रागंतुनी कारण आपणकर लाइफस्टाइल जहाँ मोर भी सैया जदि रागिके से कामटा करेंगे ताहले आपण स्ट्रेस होइजिबे टेंशन होइजिबे काम सरीबनी आउ चिड़चिड़ा लागिबो तेणु करी खुशी हेकि घर काम करंतु घर आपणकर काम आपणकर तो करिया पई आपणको ही पड़ी केबे चिंता करिबा को पड़ी थाए भाई ए घरर काम अगणित काम केबे सरीबो जम्मा भी सरीबनी मरी गले भी सरीबनी गोटे काम को सारू सारू आउ 10टा काम आगे छिड़ा हेइची आउ एका सांगे भावीदेवे जदि ताले गोड़ हाथ आपणकर थरी जीव चलबनी सकाळु उठी निज घरर काम लगिबा आमको बहुत जिनस करिबारे उत्साह करिथाए काहेकि ना आम मुंड उपरे अछि घरर दायित्व जदि आपणक उपरे दायित्व अछि ताहले आपण बहुत काम को खुशी खुशी करि देई पारिबे निजको माने भलरु अधिक भल करिया पई भी आम घरर काम आमको उत्साहित करिथाए एमिति किछि काम थाए जहाँकि आमे राति दिन लगी माने थाउ घरर काम सारिबा पई आउ आपण जदि गणिबे ताहले गणी परिबेनी घरर काम किए गणिलाणी ना गणिबे तो फ्रेंड्स देखंतु राति पाहिले सुदशा व्रत सेतिपई देखिबे आमर जेतबे माणबसा आसे गुरुवार जो शेरबसा पाड़ी जेतबे आसे सेतबे आमर मंगलवार बुधवार 2 दिन पूरा हेडेक थाए बहुत काम थाए सेमती एप्रिल जो 18 तारीख पड़ुचे आमर सुदशा व्रत तो बुधवार ही सब काम सारिया पड़ो आज मु किछि आइंस करिबिनी कि प्याज रसुण किछि भी करिबिनी सेतिपई मु भाबिली सकाळु सकाळु ना ये सब काम करि दिए आउ आपण स्ट्रेस फ्री ही रहिबे जदि आपणक मुंड उपरे खंडा झुलिकी रोथुव ताले केमति लागे कहिले खंडाटा केतबेले खसिबो केतबेले खसिबो तेणु जदि खंडाटा आगुरु खसिजिवो ताहले आपण टेंशन फ्री हेकी रहिबे जदि झुलिकी रहिबो ताहले आपण स्ट्रेस रे रहिबे सेतिपई सबु बेले चाहिबे कि माने मु केमिति स्ट्रेस फ्री हेकी रहिबी कारण टेंशन जमा भी नेबेनी टेंशन देबे गोटे कथारे थाए ना टेंशन नबा नुहे टेंशन दबा माने जो होम मेकर जो माने माने मु कहूँ जो होम मेकर घरर काम छाड़ी की बसी जाती तांको लाइफ रे किछि वैल्यू न थाए जमा भी खराब भाविबेनी कारण मु मो रियल लाइफ रे ही देखिछि जदि आमे काम रे कंटिन्यू थाउ ताहाले आमे स्ट्रेस फ्री हेकी काम करि थाउ काफी होम मेकर अच्छी गोटे काम करदे किसी समय रेस्ट करेंगे बसबे ना मोबाइल क्या सहित कथा हे तापरे आउ गोटे काम करेंगे एमती जदि आपण करेंगे ताहले आपण बॉडी रे ना माने अलस आसीजिव काम जमा भी टाइम रे कंप्लीट हेबनी आउ आपणकर काम बेसी टाइम नब आउ दिन सारा घरर काम छाड़बनी ना आपन को टिके रेस्ट मिलिबो ना आपण घर काम सारी पारथुबे टिके करथुबे टिके बसथुबे तेणु करी हाथ को हाथ काम करने ताहले आपण को किछिटा रेस्ट मिल पारिबो आम काम बाकी पड़िले ना आमको स्ट्रेस लागिबो आउ धीरे धीरे हेले भी स्ट्रेस लागिबो तेणु निज जीवन रो किछिटा आदत को बदलाइबा को पड़िबो आउ जो काम आपण को फास्ट देखा जीवो ना से काम आपण सांगे सांगे करदेवे आउ जदि भी मन पड़ला ये कामटा करिया सांगे सांगे उठी पड़िकी करदेवे ताहले देखिबा आपण को केते रिलैक्स मिलिबो आउ से काम को फास्ट करनेबा ही दरकार माने जदि आपण फास्ट करिवे ताहले रिलैक्स पाइबे जो थिरे कि आमे नेक्स्ट टाइम पाई सेथिरु स्ट्रेस फ्री हेकी रहिबा रिलैक्स हेकी रहिबा आम बॉडी को भी रेस्ट दरकार फ्रेंड्स जदि आमे दिन सारा लागिकी रहिबा ताहले आम बॉडी बिल्कुल भी रेस्ट पाइबनी आमे चिड़चिड़ा हवा घर रे
ମାନେ ଯେତେ ବି ଭଲ କାମ ହଉ କି ଯେତେ ଖୁସିର କାମ ହଉ ନା ଆମେ ଜମା ଖୁସି ହେଇପାରିବାନି। କାହିଁକି ନା ଆମର ମନ ସବୁବେଳେ କାମରେ ରହିଲା, କାମ ସରିପାରୁନି, ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ସରୁନି, ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ପେଣ୍ଡିଙ୍ଗ, ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଆଗରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଇଭଳିଆ ହେଇକି ଆମେ ଟ୍ରେସ୍ରେ ରହିଯାଇଥାଉ। ତ ଯେତେ ବି ଖୁସି କଥା ହଉ କି କିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ମଜା କରିବେ ତ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିଡ଼ିଯିବେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଟ୍ରେସ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଘରର ଯାହା ବି କ୍ଲିନିଂ କାମ ଥିଲା ତାକୁ ସାରିକି ଠାକୁର ପୂଜା କରିକି ତାପରେ ମୁଁ ଚାହା ପିଇଦେଲି, କାରଣ ଚାହା ପିଇଲେ ସକାଳୁ ମୋତେ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗେ। ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ରିଲାକ୍ସ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଫ୍ରି ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେ କାମଟା ଆଗେ କରିବା ଦରକାର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆଗେ ତ କପଡ଼ା ଧୋଇକି ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିଥିଲି ମୋର ଟିକେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଗାଧାଏ ସେଇ ଟାଇମ୍ରୁ ଆଜି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି। ତ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ଆଗେ ଧୋଇ ଧାଇକି ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ତ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ଖରା ଗରମ ହେଉଛି, ସ୍କୁଲ ବି ଛୁଟି ହେଇଗଲାଣି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଇଛି ଏବେ 18, 19, 20 3 ଦିନ ଛୁଟି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଲା ଯେ ମାନେ 6:30 to 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ହେବ। ତାପରେ ଆଜି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମେସେଜ୍ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ନାଇଁ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛି 18, 19, 20 3 ଦିନ ଛୁଟି। ଭଲ ହେଲା, ଟିକେ ମଣିଷ ଆହୁରି ରିଲାକ୍ସ ପାଇବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ ମୋର ଯେଉଁ ସୋଫାଟା ରହିଛି ନା, କାଉଚଟା, ତା ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ମୋର ଶାଢ଼ୀ ବଗେରା ରହିଯାଇଥିଲା, ବେଡ଼ସିଟ୍ ରହିଥିଲା। ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ରଖିବା ପାଇଁ ବି ମୋ ପାଖରେ ଜାଗା ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ବେଡ଼ସିଟ୍ ସବୁ ରଖେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ଅଛି ନା, କାଲି ଗୁରୁବାର ଅଛି, ରାତି ପାହିଲେ ଗୁରୁବାର ଅଛି, ଆଉ ଘରଟା ମୋର ପୁରା ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗିକି ରଖୁଛି, ଫିର୍ ବି ସୋଫାଟା ଖାଲି ରହିଲେ ଯେମିତି ଲାଗେ, ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ଜିନିଷ ଗଦା କରିଦେବେ କେମିତି ଲାଗିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ନା ସେସବୁ ଜିନିଷ ଯାଉଛି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଭିତରେ ପୂରେଇକି ରଖିଦେବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏତିକି ଯାହା ପୂରେଇଛି, ଶୋଷ ବହୁତ ଜୋର ହେଲାଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବସିକି ଆଗେ ପାଣି ପିଇଦେବା। ଆଉ ଚେୟାର ଟାଣିକି ବସିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିଲା। ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ବସିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପାଣି ପିଇଦେଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର ଲୁନାର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ହିଁ ସେଇଆ, ସେଇ ଜୀବନଶୈଳୀ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଏପଟ ସେପଟ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ହିଁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। କାହାର ଟିକେ 19-20 ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗେ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାମିଲିର, ମାନେ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର। ତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଯାହା, ମୋ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ସେଇଆ। ମୋ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବି ମାନେ କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କି ଆପଣ ମୋ କାମରେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଉଛନ୍ତି, କି ମୋର କିଛି କଥାର ପାର୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ପଏଣ୍ଟ କିଛି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। କାହିଁକିନା ଆଜି ନା ମୁଁ ବହୁତ କାମ, ମାନେ ଯେତିକି କାମ ଦେଖାଇବା କଥା ଦେଖେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ